اور رسول اللہ کے دور میں حضور ہی سب سے بڑے، آپ کہہ لیں ولی بھی تھے، صوفی بھی تھے، عامل بھی تھے، سب کچھ وہی تھے۔ آپ کو صوفی کہا جا سکتا ہے اللہ کے رسول؟ صوفی کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے عرف میں صوفی ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو کما حقو علم شریعت کے اوپر جناب عمل کر یعنی کہ فنا ہو جائے شریعت کے عمل میں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ جس داڑھی والے کو دیکھ کر کہیں یہ صوفی صاحب آ گئے، یہ فلاں۔ تو اب اگر اس کو ایک غلط رنگ دے دیا گیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن جس معنی میں صوفی کہتے ہیں کہ اس شریعت کے اوپر کامل عمل کر کے جو شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ تو اب اسی طرح سے حضور کے زمانے میں تو اس کی کوئی ضرورت تک ہی نہیں بنتی ہے، صحابہ کے دور میں تک نہیں بنتی ہے، لیکن جب بعد ازاں ایسے ایسے لوگ آگئے، حکمران ایسے ظالم اور جابر آگئے، صحابہ کے دور میں وہی پیر بھی ہوتا تھا، وہی حاکم بھی ہوتا تھا، وہی خلیفہ بھی ہوتا تھا، لوگ اسی کی بیعت کرتے تھے، دینی مسائل ضرورت پڑتے تھے اسی سے جا کر پوچھتے تھے۔ اب جب بعد میں ظالم جابر حکمران آگئے، شرابی قسم کے لوگ آگئے، اب کیا کریں؟ اب کیا انہی سے جا کر وہ شریعت کی حقیقت کے معنی پوچھیں؟ اب ضرورت اس امر کی پڑی کہ یار کچھ ایسے اصول اور ضوابط مقرر کیے جائیں جن کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث پر صحیح طرح سے عمل پیرا ہوا جا سکے۔ تو یاد رہے کہ شریعت سے طریقت الگ نہیں ہے اور طریقت شریعت سے الگ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے سمجھ میں آنے والی نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا محترم قریشی صاحب سے کہ کیا رسول اللہ کو صوفی کہا جا سکتا ہے، انہوں نے اس کا جواب بھی گول مول کیا۔ جب یہ شریعت ہے اور شریعت پہ سب سے زیادہ عامل کو ہی صوفی کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کس نے کیا؟ جو ان کا طریقت شریعت سے ہے اور شریعت طریقت سے ہے۔ شریعت پر سب سے زیادہ عامل کو صوفی کہتے ہیں، یہ کس نے تعریف کیا؟ قریشی صاحب نے۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ اور تعریف پھر اسی پہ انہوں نے سوال بھی کیا لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ میرا اس میں واضح مطلب یہ ہے کہ شریعت اور طریقت الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ شریعت جن احکام اور اعمال کے تمام کا نام ہے، طریقت اس پر کما کو حسن نیت اور حسن اخلاص پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے جا الحق، جی، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز المال پہ حاشیہ وغیرہ بھی لکھا ہے۔ یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 222 ہے۔ اس پہ لکھتے ہیں کہ 4 سلسلے، شیخ اگر میرا تعاون کریں تو صرف نظر رکھتے رہیں اور کہیں غلط کہوں تو ٹوکیے گا۔ 4 سلسلے شریعت اور طریقت دونوں کے 4 سلسلے، یعنی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اسی طرح قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہیں۔ یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہے۔ ان میں سے بعض کے تو نام تک بھی عربی نہیں ہے، جیسے چشتی یا نقشبندی، اور کوئی صحابی، تابعی، حنفی یا قادری نہ ہوئے۔ میں اسکرین پہ دکھاؤں اگر آپ کہیں تو بالکل سے کر لیں ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تصوف نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، آپ تو ان کی بیعت کروا رہے ہیں ہم سے۔ یہ فوائد الفریدیہ، یہ خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب ہے فوائد الفریدیہ۔ اس کے اندر ایک صاحب آئے اور خواجہ معین الدین سے کہا کہ حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجیے، بیعت کرنے آیا ہوں۔ اب یہ ان سے یہ پوچھیں کہ کیا یہ مناظرہ ہو رہا ہے؟ مناظرہ نہیں، میں صرف اس کا جواب دے رہا ہوں، مناظرہ نہیں کر۔ کس طرح کل میں اب آپ دیکھیں میرا ٹائم ضائع کر رہا ہوں، نہیں میرا ٹائم ضائع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی رائے میں لے لیتا ہوں۔ میں نے ایک لفظ بولا، کل میں اگر اسی طرح کتابیں اٹھا کر لے آؤں آپ لے آئیں، آپ لے آئیں تو نہیں رہے گا نا۔ مفتی صاحب مجھے اجازت دیں، میں ایک جملہ عرض کروں، صرف ایک جملہ۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب میرا ٹائم سارا برباد کر، ٹھیک ہے، آپ کی رائے آگے اور آپ چپ کر کے بیٹھے۔ ایک منٹ، میرا خیال ہے میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ میں کر لیں گے تو زیادہ نہیں، میں اس موضوع کے حوالے سے دیکھیں، بات یہ نہیں ہو رہی کہ جن اولیاء کرام یا معروف شخصیات کے حوالے سے بر صغیر میں ایک تصور پایا جاتا ہے وہ سلسلہ کیا ہے کیا نہیں، بات یہ نہیں ہو رہی۔ بات ہو رہی ہے کہ آیا اسلام میں تصور کوئی ہے تصوف کا یا نہیں ہے؟ وہ بھی نمٹا بیٹھے ہیں، نہیں، میں صرف رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہی بات بیان کرنی تھی تو آپ اپنی باری پہ سٹارٹ پہ آپ نے کیوں نہیں بیان کیا کہ ہم اپنی بات اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ اس طرف آتے ہیں یا نہیں آتے، اور آپ آئے ہیں۔ جب آئے ہیں تو میرا
जवाब जी देना आप बनता है। गुफ्तगू कीजिए, क्या कह रहे हैं? और किताब के हवाले के अलावा मैं पूछ रहा हूँ आपकी राय में क्या है तस्वीर? आप एक भाई, दफा आप अपनी इल्मी राय हवाले से हमारे बहस करें। मकतब के नजदीक ये राय है, बस बात खत्म उनको हो कहा गई। कि मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ मोइनुद्दीन से, चिश्ती से, तो उन्होंने कहा कि फिर तू कह, मुरीद बनना है ना, फिर तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, फिर तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ये तरीक़त ने गुल खिलाए हैं। मुझे बताइए, नबी मुकर्रम के कलमे की जगह लोग अपने कलमे पढ़वा रहे हैं और हम उसे कह रहे हैं कि ये दुनिया का माना हुआ पीर है। ठीक, चलो फिर आपने तो इस पे राय हमारे का इज़हार कर दिया। इकरारुल हसन साहब सही कर रहे हैं, ठीक। ये उस जमाने में थे नहीं, वरना उनके पीछे भी पड़ जाते। ठीक हो गया, ठीक। अब मुझे इसका भी जवाब दे अच्छा, देना कि अब असल एक में मिनट, दूसरी बात देखिए, हजरत हमजा खरासानी, ये भी फवायदुल फरीदिया के अंदर है। हजरत हमजा खरासानी, अब आप अगर मुझे ये बताएं, अगर आप कहेंगे ना, वो बंदा कि जोर से जो बोलो मैं- आप अभी में। देखिए वो मेरा बंदा सारा कि टाइम जो बर्बाद कर रहे हैं, बुखारी ये और बिल्कुल मुस्लिम नाइंसाफी और हो रही है। तिरमिज़ी वो पढ़ने वाला ये- देखें ना, एक गलत ये नेशनल टीवी बिल्कुल पे आप बैठकर नाइंसाफी हो रही है, गलत मैसेज आप और मैं आपके आपके सामने मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। नाइंसाफी हो डॉक्टर रही साहब है। जी आप प्रोग्राम अपनी कर रहे गुफ्तगू हैं। पूरी कर लें ताकि मैं आगे जा पूरी सकूं। करने देंगे 3 तो से करूंगा। 4 मिनट में करनी है ना, आप बिस्मिल्लाह तो हाँ, करें। तो अभी मेरे सारे टाइम इन्होंने काट दिया। नहीं आप वो आखिरी इजाफी 1 मिनट है देंगे आपके मुझे। पास, करें हजरत हमजा खुरासानी के कानों में दुम्बे की आवाज आई, जी। जैसे दुम्बा बोलता है, दुम्बे की आवाज आई तो फरमाया लब्बैक जल्ला शानहू, और लब्बैक जल्ला शानहू। अब वजद में ये कहते ही फौरन वजद में आ गए। अब जो बनी इसराइल थी, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे भाई को छोड़कर कोहे तूर पर गए थे, वहां उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उसमें से आवाज आने लगी, सारे के सारे उसकी पूजा में गिर गए। और उनको तो हम कहें यहूदी हैं, और ये जो दुम्बे की आवाज सुनकर कहे ये जल्ला शानहू की आवाज है। ये किस वजह से? उस तसव्वुफ वाले अकीदे गंदे की वजह से कि हर चीज के अंदर अल्लाह है, वही बोल रहा है, वही देख रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, हर चीज के अंदर वो है। चले आगे बढ़ते हैं जी। डॉक्टर साहब, इख्तिताम में। फिर इमाम जाफर सादिक पर भी रहमहुल्लाह पर इल्जाम लगाया इसी किताब में फवायदुल फरीदिया के अंदर, और उन पर भी इल्जाम लगाया कि वो इसी तरह के हैं, सफ़ा नंबर 72 के ऊपर। फिर सफ़ा नंबर 72 के ऊपर आगे लिखते हैं, हजरत फुज़ैल बिन अब्बास ने फरमाया मैं अर्श, कुर्सी, लौह, कलम हूँ। अर्श, कुर्सी, लौह, कलम हूँ मैं। फिर मैं जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल हूँ। मैं ही मूसा और ईसा हूँ, और मैं ही मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्होंने ये भी फरमाया कि तुम ऐसी विलायत में हो जहां अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं हो गया डॉक्टर साहब, गुफ्तगू हो गया। अब मैं इस पर आगे बढ़ाता हूं। मैं एक मुख्तसर बात करूं, आज हमारा मौजू ये नहीं था। अगर आप इसका जवाब इनसे लेंगे ना, ये बोलेंगे ये तमाम चीजें अगर इनसे साबित हैं तो हम उन पे बेजारी का ऐलान करते हैं। नहीं करेंगे, वो कर चुके हैं पहले, नहीं करेंगे। वो सब आप तरफ कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात लेकिन मुझे 4 मिनट नहीं दिया आपने जी। पहली बात ये है, अवैस जो भाई, 2 मिनट दिए उस पे भी अवैस भाई, उन्होंने 2 मिनट ले लिए, 1 मिनट शहीदी साहब ने ले लिया। आपने इन्वॉल्व किया था मेरा शहीदी तो साहब वही को, एक- क्या आप नहीं, देखें? मैंने तो कहा आप देखते रहे ताकि जी, मैं अब कोई गलती ना। चले, ठीक हो गया। वैसे हमारा मौजू तसव्वुफ है, उसको आप जरा बयान मैंने तसव्वुफ से देखें- बाहर कोई बात नहीं की, ये सारा तसव्वुफ है, ये सारा गन तसव्वुफ का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है। बात ये है कि जिस तरह से ये कारी खलील साहब ने नेशनल टीवी पे ये बहस छेड़ी है, ये हमारे टॉपिक से हट कर है। अगर इनमें इतनी जुर्रत दयानत थी तो जब उनका अपना नंबर था उस पर ये चीज़ें उठाते, हम इनको रिबटल करते, पता चलता कि ये क्या बात है और क्या नहीं। हम कह रहे हैं कि तसव्वुफ शरीयत के जो अहकाम और आमाल हैं उसकी तकमील हुस्न नीयत के साथ, उसको तसव्वुफ और तरीक़त कहते हैं। अब जो चीज भी शरीयत से हट कर होगी वो आज खुद तसव्वुफ से खारिज हो जाएगी। इन तमाम चीजों को कंडेम करते हैं। अब देखें, आप रुके हैं अवैस भाई, हम हमारी बात पूरी करेंगे। मैंने कहा था कि नहीं इस बात कहेंगे, को किताब कभी में नहीं ना छेड़ें। कहेंगे। मैं कर रहा हूं। आप किताब में नहीं किताब कहेंगे। न खोलने दें। बात यह कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़े, वो कोई भी शख्स हो, ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज वाज़ेह हो गया। आगे मेरी और बात जो को पूरी पढ़वाए- सुने। जी जी जी, जो शख्स किसी जो को पढ़वाए- पढ़वाए ऐसा शख्स भी दायरे इस्लाम से खारिज है। वाज़ेह हो हाँ, गया। जो साहिब शख्स, साहब ये इनको माफी मांगनी चाहिए यहाँ, ये क्यों कोई माफी मजाक मांगनी चाहिए? मजाक बनी हुई है। इसलिए कि और ये फिर किताबें अगली छाप बात कौन से मकतब सुनिए, हैं? अगली कौन से- बात, क्यों आप भी अगली मेरी बात बात में बोले? ये है, अगली कौन से बात ये मकतबे है, छाप रहे हैं इन किताबों को जो आपकी जो भी नहीं है? ये वही, जो भी क्या मतलब? मैं अपना इन्हीं के मकतबे मैं छाप सवाल रहे हैं। पूछूंगा, ये सवाल पूछूंगा, मुझे मौका दें साहिब साहब। अपनी मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूं। इस तरह से जिस तरह ये एक तसव्वुफ की किताब है जो कि जिसका पता ही नहीं है, ना हमारे निसाब में है, ना हमारे अकीदे में है, ना हमारे इल्मुल कलाम में, ना फिक़ह में,
ओ भाई जस्ट एक तसव्वुफ की किताब जिस तरह कोई मिली है, हजारों लोग छाप रहे हैं। अब मुझे बताएं कि दर्जनों हदीस की किताबें जिनमें ऐसी ऐसी रिवायतें कि जिनका तर्जमा भी कारी खलील यहां नहीं कर सकता। अच्छा। हदीस की किताबों में मैं मुस्लिम शरीफ की किताब इसको कहूंगा कि ये तर्जमा करे उस हदीस का, करेगा ये नहीं कर सकते हजरत साहब। इसी तरह दीगर बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं कि जिन किताबों के अंदर रिवायतें ऐसी मौजूद हैं जिनको ना अवाम में बयान किया जा सकता है ना तर्जमा। अब क्या कहेंगे कि ये कोई बात मुहद्दिसीन ने ये गंद जो लिखा हुआ पब्लिक है, में बयान ना की जा सके। ठीक ये क्या जो रसूलुल्लाह ने रिवायतें ऐसी कोई बात नहीं की अच्छा, जो मैं- पब्लिक में बयान अब ना कारी की जा साहब, कारी सके। साहब, माहौल को हदीस की थोड़ा किताब अंतर का यार, खाली आप आयत पढ़ रहे थे कि मा हुआ अलल गैब बेज़नीन, कि हमारा पैगंबर गैब पे बुखल नहीं करता। अच्छा। और आज आप बता रहे हैं कि वो बातें ही ऐसी ठीक हो कह गया रहे हैं डॉक्टर साहब, कि और बयान डॉक्टर की साहब, किताबों का हम एक वजूद वफे के की लिए तरफ नहीं था। जाएंगे।